समय समाप्त हो जाएगा। सुनने की हिम्मत भी रखा करो, सुनने की हिम्मत भी रखा करो। प्लीज बजट पे बोले। डिक्टेटर्स की ये खुसूसियत होती है, डरते हैं सुनने से, डरते हैं सुनने से। 5 साल पहले आज के दिन जम्मू कश्मीर की इज्जत को द्रौपदी की तरह यहाँ पे तार तार किया गया, तार तार किया गया, और ये कौरवों की तरह हंस रहे थे, मजे उठा रहे थे। आज के दिन जम्मू कश्मीर के अवाम को, जम्मू कश्मीर की पूरी लीडरशिप को कैद किया गया था, और हमसे हमारा स्टेटस, जमहूरी हकूक, हमारे राइट्स। 3 minutes already you have taken, गृह मंत्री। उसको रिकॉर्ड से हटाया जाए। 5 अगस्त के दिन जो जम्मू कश्मीर के संबंध में 370 धारा हटाने का निर्णय जो मोदी सरकार ली थी, वह देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए थी। और ये द्रौपदी का चीरहरण कह रहे हैं, उसको रिकॉर्ड से हटवाइए महोदय, रिकॉर्ड से हटवाइए। हम उसको दिखवा लेते हैं, हमने कह दिया वो नहीं बनेगा। सर महोदय दिखवा गुरमीत सिंह मीत सभापति जी, एक मिनट, अगर आप बजट पे कुछ कहना चाहते 1 मिनट और आपको देना है। ऑलरेडी आपके 3 मिनट हो गए, मैंने कहा सभी स्पीकर को 3 मिनट देना। नहीं ऐसे थोड़ी हुआ। बजट पे अगर बजट पे कुछ कहना चाहे तो मैं 1 मिनट और दे रहा हूँ। प्लीज आप सुनने की कोशिश करिए, मैं आपको 1 मिनट और दे रहा हूँ, अगर लेकिन बजट पे बोलिए प्लीज। मैं बजट पे ही बोल रहा था। अब बोलिए ना। मैं बजट पे ही बोल रहा था, बोलिए। मैं बजट पे ही बोल रहा था। बजट जो कि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, उनके अलावा जम्मू कश्मीर के हवाले से किसी ने बात नहीं की। चेयरमैन साहब, आपके जरिए मैं ये बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे इस ऐवान को कि ये बजट का यहाँ पे होना, जम्मू कश्मीर का बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना, पार्लियामेंट के जरिए बनाया जाना, यूनियन गवर्नमेंट के जरिए बनाया जाना, ये एक सोवरेन बिट्रेयल है, धोखा है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। ये डेमोक्रेसी के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया जा रहा है। डेमोक्रेसी में इस तरह के फैसले लोग खुद लेते हैं, अपने जरिए लेते हैं, अपने लिए लेते हैं, जिसे कहते हैं डेमोक्रेसी, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। मगर आप देखें, जम्मू कश्मीर का बजट जम्मू कश्मीर के लोग नहीं बनाते, जम्मू कश्मीर की स्टेट नहीं बनाती। आज 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा किया गया और उस रियासत को इस हद तक गिराया गया कि उससे उसका बजट, उसके फैसले करने का हक भी छीना गया। उन वादों के प्रिंसिपल्स के बरक्स, जिन प्रिंसिपल्स के बुनियाद पे हमने इस यूनियन के साथ एक्सेशन किया था कि हम अपने फैसले खुद लेंगे, ये स्टेट, जम्मू कश्मीर की स्टेट अपने फैसले खुद लेंगे, अपना रास्ता खुद बनाएगी, और वो इख्तियार और वो पावर इस यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया था। आज आप देखिए, हमें न सिर्फ अपने फैसले लेने का इख्तियार नहीं है, न सिर्फ अपने बारे में फैसले और रास्ते बनाने का इख्तियार नहीं है, बल्कि हम पे फैसले थोपे जाते हैं। बजट यहाँ पे बनाया जाता है। आज आप मुझे बताइए, हर एक रियासत का, हर एक स्टेट का बाशिंदा यहाँ पे बैठा हुआ है। किस स्टेट में ऐसा होता है कि उस स्टेट का बजट वो स्टेट खुद ना बनाए, उन पे वो थोपा जाए, वो फैसले उन पे थोपे जाए? हमसे हमारा हक छीना गया, हमसे हम हर तरह के वो डेमोक्रेटिक राइट्स जो उस स्टेट के बनते थे 2019 में आपने छीने। 370 एक कड़ी थी जिसके जरिए हम इस मुल्क से जुड़े थे, और उस आईन के उस आर्टिकल के जरिए हमें वो हुकूक दिए जाते थे, हमें हमारे सब्जेक्ट्स पे लेजिस्लेट करने का हक दिया जाता था। हमसे पूछे बगैर 370 यहाँ पे छीना गया, हमसे पूछे बगैर हमारे खिलाफ फैसले लिए गए, हमसे पूछे बगैर हमारा स्टेटस, हमारा डेमोक्रेटिक राइट हमसे छीना गया। नतीजा ये है कि आप आज कहते हैं कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, जिसे मैं आज भी कबूल नहीं करता हूं। एक ऐसी रियासत जिसके पास अपनी लेजिस्लेटिव पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थी, आज उनके पास कुछ नहीं है। नतीजा ये निकला कि बजट यहाँ पे बनाया जाता है और उस बजट में मजाक किया जाता है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। एम्प्लॉयमेंट के हवाले से आप देखिए, जम्मू कश्मीर की रियासत 2019 के बाद आज पहली बार 70 सालों में पहली बार अनएम्प्लॉयमेंट मुल्क में सबसे ज्यादा है जम्मू कश्मीर। इनके अपने आदाद शुमार पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे आज पहली बार, क्योंकि हमसे हमारे इख्तियारात छीने गए, डिसीजन हम नहीं लेते, आपका वाइस रॉय वहां पे डिसीजन लेता है, जिसे आप एलजी कहते हैं। नतीजा ये निकला, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है कि अब अगर लोग वहां पे अप्लाई करना भी चाहते हैं, आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, जगह नहीं है जिनके जरिए आप वो जो जरूरत है वो पूरा कर सके, वो एम्प्लॉयमेंट दे सके। एम्प्लॉयमेंट के हवाले से आप बहुत सारी लेवल्स पे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जंगें लड़ रहे हैं। नई रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पे लागू की गई, हमने नहीं बनाई, जम्मू कश्मीर के लोगों ने नहीं बनाई, यहाँ पे बनाई गई और वहां पे थोपी गई। 70% रिजर्वेशन बढ़ाई गई। ओपन मेरिट को 30% तक कम किया गया। ओपन मेरिट के लिए अब जगह सिर्फ 30% बनती है। ये एक ऐसी लड़ाई है
جہاں پہ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کلاس وار ہو, سوسائٹی کے جو مختلف سیکشنز ہیں آپس میں لڑے, جو ہمارے بیکورڈ کلاسز ہیں جن کے لیے ہم چاہتے اور ہمیشہ سے ریزرویشن تھی اور ہم چاہتے تھے ان کو سپورٹ ملے, وہ اوپر آئے, ان کو اوپر اوپن میرٹ کے ساتھ لڑایا جا رہا ہے, چونکہ تناسب جو ہے, ریشو جو ہے پاپولیشن کا اس حد تک نہیں ہے جس حد تک ریزرویشنز بڑھائی گئی, 70% کے حد تک ریزرویشنز بڑھائی گئی, اوپن میرٹ کو گھٹایا گیا, جس سے کلاس وار, سیکشن وار ہونے کا ایک خدشہ ہے. میری گزارش کرتے ہوئے شرم آتی ہے, کیونکہ میں پھر سے کہوں گا ہمارے ہاتھ میں اختیار ہی نہیں ہے, انہیں بھی سوچنا چاہیے. ایک ریاست ہے جہاں پہ ہمیں اب اس حد تک گرایا گیا ہے کہ یہاں کے بھیک مانگنی پڑتی, ہم اپنے فیصلے نہیں لے پاتے. ان سے گزارش ہے اوپن میرٹ کو یا سپریم کورٹ کی جو کیپ ہے اس حد تک رکھے, یا پاپولیشن کا جو ریشو ہے, پاپولیشن کے حساب سے جو کیٹیگریز ہے, پاپولیشن کا جو ریشو ہے اس حساب سے آپ ریزرویشن کریں, تاکہ وہ جو اوپن میرٹ پہ اس وقت تلوار چل رہی ہے وہ نہ ہو. ہمارے لوگ وہاں پہ اس کا خمیازہ اٹھا رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ویکنسیز فل کرنے کے لیے جو ڈیلے ہوا تھا کووڈ کی وجہ سے, کووڈ سے پہلے ہم اسٹیٹ پہ تالا لگایا گیا تھا 2019 میں, اگر یہاں پہ سب کو یاد ہو. اس دوران سٹیٹ نے کام نہیں کیا, اس کے بعد کووڈ آیا, اس کے بعد یہ جو ویکنسیز فل ہونی تھی اس کے لیے وقت نہیں دیا گیا, ویکنسیز فل نہیں کی گئی. نتیجہ یہ ہوا ہمارے جو بچے ہیں, لڑکے لڑکیاں جو ہے وہ اب اوور ایج ہونا شروع ہو گئے ہیں. ہماری گزارش ہے کہ اب یہ جو کیپ جو ہے وہ جو 28 سال تک تھی اس کو بڑھایا جائے, ایج ریلیکسیشن دیا جائے, ایگزیپشن دیا جائے, تاکہ جو کووڈ کے دوران 2019 کے دوران جو آپ نے لاک ڈاؤن کیا تھا, جس دوران سٹیٹ نے کام نہیں کیا, ویکنسیز فل نہیں ہوئے, ان کو وہ ایج ریلیکسیشن دی جائے. اگر آج وہ 33 سال کے 32 سال کے ہوئے ہیں ان کو ون ٹائم ایگزیپشن دیا جائے, وہ ریلیکسیشن دی جائے کہ وہ اپلائی کر سکے. ہارٹیکلچر ہمارا بہت بڑا سیکٹر ہے, بیک بون ہے. آپ اس ہارٹیکلچر کے ساتھ بھی لڑائی لڑ رہے ہیں 2 لیولز پہ. چیئرمین صاحب آپ کے ذریعے انہیں بتانا چاہتا ہوں, ایک ٹاکسک ہماری کھاد وغیرہ جو ہمارے لیے پیسٹیسائڈز یہاں سے بھیجی جاتی ہے, جان بوجھ کے ٹاکسک بھیجی جاتی ہے, جس سے ہمارے پیڑ پودے خراب کیے جاتے ہیں. دوسری لیول پہ ہمارا جو سیب کشمیر سے آتا تھا اس کو پچھلے سال اگر آپ نے سنا ہو روکا گیا, اور یہاں سے ملک سے باہر, چاہے وہ ایران سے ہو چاہے USA سے ہو, سیب لایا جاتا ہے وداؤٹ ٹیکس, وداؤٹ امپورٹ ڈیوٹی سیب لایا جاتا ہے. یہاں کی مارکیٹ منڈیاں بھری گئی ہے باہر کے سیب سے جن پہ امپورٹ ڈیوٹی نہیں لگائی گئی. کشمیر سے آنے والا سیب اس کو روکا جاتا ہے, کشمیر کی ہارٹیکلچر کو ٹاکسک پیسٹیسائڈ سے خراب کیا جاتا ہے. 2 لیولز پہ ہمارے ساتھ جنگ لڑی جاتی ہے. ہماری اکانومی کو کمزور کیا جاتا ہے, ہمارے ہارٹیکلچر کو کمزور کیا جاتا ہے. میری گزارش ہے, ہم چاہتے ہیں, جموں کشمیر کی عوام چاہتی ہے کہ امپورٹ ڈیوٹی لگائی جائے, جو باہر سے سیب آتا ہے اس پہ امپورٹ ڈیوٹی لگائی جائے, اور جو یہ ٹاکسک پیسٹیسائڈ ہمیں بھیجا جاتا ہے اس حوالے سے کام کیا جائے. یہ پیسٹیسائڈ ہمارے بیچ نہ بھیجا جائے, ہمارے ساتھ اس طرح کی جنگیں نہ لڑی جائے. میں ایک بار نہ چاہتے ہوئے یہاں پہ دہرانا چاہتا ہوں, میں یہاں پہ الیکشن کی بھیک مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں. میں یہاں پہ اپنا سٹیٹس اور اپنا کنسٹیٹیوشنل رائٹ جو 370 کے ذریعے ہمیں دیا گیا تھا وہ مانگنے آیا ہوں. مگر جاتے جاتے یہاں پہ یہ اس وقت کی سپیچ کنکلیوڈ کرتے کرتے چیئرمین صاحب آپ کے ذریعے پورے ملک کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے اس گورنمنٹ کو ڈائریکشن دی تھی کہ سپٹمبر تک وہاں پہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ قائم کی جائے. سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے مطابق اگلے مہینے سپٹمبر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے, مگر ابھی تک بس ایک منٹ میں کنکلوڈ کر رہا ہوں, ابھی تک وہاں کے ڈیموکریٹک وہاں کے الیکشن کے لیے ابھی بھی کوئی پروسیس شروع نہیں ہوا ہے. آپ سے گزارش ہے ڈیموکریسی کے لیے, فار دا اسپرٹ آف ڈیموکریسی, انہیں ڈائریکشن دے, کم سے کم سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ عمل کرے اور وہاں پہ الیکشنز کرائے. اور یہاں پہ جیسے کہ اکھلیش جی نے کہا, سیٹیں اگرچہ انہوں نے بڑھائی ہے, جو یہ ملک بھر میں ریزرویشن اور پچھڑے ہوئے کلاسز کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, اس حوالے سے یہ جواب دے بجٹ میں اور اپنے پلان میں. جموں کشمیر کی اسمبلی میں انہوں نے اس حوالے سے کیا کیا, ایک ایکول سٹیزن کی طرح ان معاملات پہ بات کروں. مگر آج 5 اگست کے دن جو اس ایوان میں 5 سال پہلے ہوا تھا, میرے لیے ہاں ٹھیک ہے, آپ کے لیے ٹھیک ہوا تھا, ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہوا تھا, ڈیموکریسی کے لیے ٹھیک نہیں ہوا تھا, اور ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوا تھا, اور ہم آپ کے مرضی کے غلام نہیں ہے, آپ کے ٹھیک ہونے اور نہ ہونے کے غلام نہیں ہے, آپ کی مرضی کا غلام نہیں ہے. یہاں پہ آپ کی پارٹی کے لیے ٹھیک ہوا ہوگا, اس ملک کی جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہوا, جموں کشمیر کی عوام کے لیے ٹھیک نہیں ہوا, اور اس ایوان کے لیے ٹھیک نہیں ہوا. 5 سال پہلے
जिस दिन ऑनरेबल चेयरमैन 5 साल पहले जिस दिन आप बजट पे बोले, इस ऐवान में वो काला कारनामा किया गया। आप बजट पे बोले, आप बजट पे बोलिए, ये बजट पे आपके पास बहुत से अवसर हैं, अब बैठे, बहुत से अवसर हैं जब आप बोल सकते हैं ये बात। 5 साल पहले आप बजट आज के दिन आज के दिन आप बजट आज के दिन समय समाप्त हो जाएगा। सुनने की हिम्मत भी रखा करो, आप सुनने की हिम्मत भी रखा करो। प्लीज बजट पे बोले। डिक्टेटर्स की ये खुसूसियत होती है, डरते हैं सुनने से, डरते हैं सुनने से। 5 साल पहले आज के दिन जम्मू कश्मीर की इज्जत को द्रौपदी की तरह यहाँ पे तार तार किया गया, तार तार किया गया, और ये कौरवों की तरह हंस रहे थे, मजे उठा रहे थे। आज के दिन जम्मू कश्मीर के आवाम को, जम्मू कश्मीर की पूरी लीडरशिप को कैद किया गया था, और हमसे हमारा स्टेटस, जमहूरी हकूक, हमारे राइट्स 3 minutes ऑलरेडी यू हैव टेकन। गृहराज मंत्री, उसको रिकॉर्ड से हटाया जाए। 5 अगस्त के दिन जो जम्मू कश्मीर के संबंध में 370 धारा हटाने का निर्णय जो मोदी सरकार ली थी वह देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए थी। और ये द्रौपदी का चीरहरण कह रहे हैं, उसको रिकॉर्ड से हटवाइए महोदय, रिकॉर्ड से हटवाइए। हम उसको दिखवा लेते हैं, हमने कह दिया वो नहीं बनेगा। सर महोदय दिखवा गुरमीत सिंह मीत, 3 मिनट सभापति जी, एक मिनट। अगर आप बजट पे कुछ कहना चाहते 1 मिनट और आपको देना। ऑलरेडी आपके 3 मिनट हो गए, मैंने कहा सभी स्पीकर को 3 मिनट देना। नहीं, ऐसे थोड़ी हुआ। बजट पे अगर बजट पे कुछ कहना चाहे तो मैं 1 मिनट और दे रहा हूँ। प्लीज आप सुनने की कोशिश करिए, मैं आपको 1 मिनट और दे रहा हूँ, अगर लेकिन बजट पे बोलिए प्लीज। मैं बजट पे ही बोल रहा था। अब बोलिए ना। मैं बजट पे ही बोल रहा था। बोलिए। मैं बजट पे ही बोल रहा था। बजट जो कि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, उनके अलावा जम्मू कश्मीर के हवाले से किसी ने बात नहीं की। चेयरमैन साहब, आपके जरिए मैं ये बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे इस ऐवान को कि ये बजट का यहाँ पे होना, जम्मू कश्मीर का बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना, पार्लियामेंट के जरिए बनाया जाना, यूनियन गवर्नमेंट के जरिए बनाया जाना, ये एक सोवरेन बिट्रेयल है, धोखा है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। ये डेमोक्रेसी के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया जा रहा है। डेमोक्रेसी में इस तरह के फैसले लोग खुद लेते हैं, अपने जरिए लेते हैं, अपने लिए लेते हैं, जिसे कहते हैं डेमोक्रेसी, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। मगर आप देखें, जम्मू कश्मीर का बजट जम्मू कश्मीर के लोग नहीं बनाते, जम्मू कश्मीर की स्टेट नहीं बनाती। आज 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा किया गया और उस रियासत को इस हद तक गिराया गया कि उससे उसका बजट, उसके फैसले करने का हक भी छीना गया। उन वादों के प्रिंसिपल्स के बरक्स, जिन प्रिंसिपल्स के बुनियाद पे हमने इस यूनियन के साथ एक्सेशन किया था कि हम अपने फैसले खुद लेंगे, ये स्टेट, जम्मू कश्मीर की स्टेट अपने फैसले खुद लेंगे, अपना रास्ता खुद बनाएगी, और वो इख्तियार और वो पावर इस यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया था। आज आप देखिए, हमें न सिर्फ अपने फैसले लेने का इख्तियार नहीं है, न सिर्फ अपने बारे में फैसले और रास्ते बनाने का इख्तियार नहीं है, बल्कि हम पे फैसले थोपे जाते हैं। बजट यहाँ पे बनाया जाता है। आज आप मुझे बताइए, हर एक रियासत का, हर एक स्टेट का बाशिंदा यहाँ पे बैठा हुआ है। किस स्टेट में ऐसा होता है कि उस स्टेट का बजट वो स्टेट खुद ना बनाए, उन पे वो थोपा जाए, वो फैसले उन पे थोपे जाए? हमसे हमारा हक छीना गया, हमसे हम हर तरह के वो डेमोक्रेटिक राइट्स जो उस स्टेट के बनते थे 2019 में आपने छीने। 370 एक कड़ी थी जिसके जरिए हम इस मुल्क से जुड़े थे, और उस आईन के उस आर्टिकल के जरिए हमें वो हुकूक दिए जाते थे, हमें हमारे सब्जेक्ट्स पे लेजिस्लेट करने का हक दिया जाता था। हमसे पूछे बगैर 370 यहाँ पे छीना गया, हमसे पूछे बगैर हमारे खिलाफ फैसले लिए गए, हमसे पूछे बगैर हमारा स्टेटस, हमारा डेमोक्रेटिक राइट हमसे छीना गया। नतीजा ये है कि आप आज कहते हैं कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, जिसे मैं आज भी कबूल नहीं करता हूं। एक ऐसी रियासत जिसके पास अपनी लेजिस्लेटिव पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थी, आज उनके पास कुछ नहीं है। नतीजा ये निकला कि बजट यहाँ पे बनाया जाता है और उस बजट में मजाक किया जाता है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। एम्प्लॉयमेंट के हवाले से आप देखिए, जम्मू कश्मीर की रियासत 2019 के बाद आज पहली बार 70 सालों में पहली बार अनएम्प्लॉयमेंट मुल्क में सबसे ज्यादा है जम्मू कश्मीर। इनके अपने आदाद शुमार पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे आज पहली बार, क्योंकि हमसे हमारे इख्तियारात छीने गए, डिसीजन हम नहीं लेते, आपका वाइस रॉय वहां पे डिसीजन लेता है, जिसे आप LG कहते हैं। नतीजा ये निकला, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है कि अब अगर लोग वहां पे अप्लाई करना भी चाहते हैं,
آپ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہے, جگہ نہیں ہے جن کے ذریعے آپ وہ جو ضرورت ہے وہ پورا کر سکے, وہ امپلائمنٹ دے سکے. امپلائمنٹ کے حوالے سے آپ بہت ساری لیولز پہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جنگیں لڑ رہے ہیں. نئی ریزرویشن پالیسی یہاں پہ لاگو کی گئی, ہم نے نہیں بنائی, جموں کشمیر کے لوگوں نے نہیں بنائی, یہاں پہ بنائی گئی اور وہاں پہ تھوپی گئی. 70% ریزرویشن بڑھائی گئی. اوپن میرٹ کو 30% تک کم کیا گیا. اوپن میرٹ کے لیے اب جگہ صرف 30% بنتی ہے. یہ ایک ایسی لڑائی ہے جہاں پہ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کلاس وار ہو, سوسائٹی کے جو مختلف سیکشنز ہیں آپس میں لڑے. جو ہمارے بیکورڈ کلاسز ہیں جن کے لیے ہم چاہتے اور ہمیشہ سے ریزرویشن تھی اور ہم چاہتے تھے ان کو سپورٹ ملے, وہ اوپر آئے, ان کو اوپن میرٹ کے ساتھ لڑایا جا رہا ہے. چونکہ تناسب جو ہے, ریشو جو ہے پاپولیشن کا اس حد تک نہیں ہے جس حد تک ریزرویشنز بڑھائی گئی. 70% کے حد تک ریزرویشنز بڑھائی گئی, اوپن میرٹ کو گھٹایا گیا, جس سے کلاس وار, سیکشن وار ہونے کا ایک خدشہ ہے. میری گزارش کرتے ہوئے شرم آتی ہے, کیونکہ میں پھر سے کہوں گا ہمارے ہاتھ میں اختیار ہی نہیں ہے. انہیں بھی سوچنا چاہیے. ایک ریاست ہے جہاں پہ ہمیں اب اس حد تک گرایا گیا ہے کہ یہاں کے بھیک مانگنی پڑ, ہم اپنے فیصلے نہیں لے پاتے. ان سے گزارش ہے اوپن میرٹ کو یا سپریم کورٹ کی جو کیپ ہے اس حد تک رکھے, یا پاپولیشن کا جو ریشو ہے, پاپولیشن کے حساب سے جو کیٹیگریز ہے, پاپولیشن کا جو ریشو ہے اس حساب سے آپ ریزرویشن کریں, تاکہ وہ جو اوپن میرٹ پہ اس وقت تلوار چل رہی ہے وہ نہ ہو. ہمارے لوگ وہاں پہ اس کا خمیازہ اٹھا رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ویکنسیز فل کرنے کے لیے جو ڈیلے ہوا تھا کووڈ کی وجہ سے, کووڈ سے پہلے ہم اسٹیٹ پہ تالا لگایا گیا تھا 2019 میں, اگر یہاں پہ سب کو یاد ہو. اس دوران اسٹیٹ نے کام نہیں کیا. اس کے بعد کووڈ آیا, اس کے بعد یہ جو ویکنسیز فل ہونی تھی اس کے لیے وقت نہیں دیا گیا, ویکنسیز فل نہیں کی گئی. نتیجہ یہ ہوا ہمارے جو بچے ہیں, لڑکے لڑکیاں جو ہے وہ اب اوور ایج ہونا شروع ہو گئے ہیں. ہماری گزارش ہے کہ اب یہ جو کیپ جو ہے وہ جو 28 سال تک تھی اس کو بڑھایا جائے, ایج ریلیکسیشن دیا جائے, ایگزیپشن دیا جائے, تاکہ جو کووڈ کے دوران 2019 کے دوران جو آپ نے لاک ڈاؤن کیا تھا, جس دوران اسٹیٹ نے کام نہیں کیا, ویکنسیز فل نہیں ہوئے, ان کو وہ ایج ریلیکسیشن دی جائے. اگر آج وہ 33 سال کے 32 سال کے ہوئے ہیں ان کو ون ٹائم ایگزیپشن دیا جائے, وہ ریلیکسیشن دی جائے کہ وہ اپلائی کر سکے. ہارٹیکلچر ہمارا بہت بڑا سیکٹر ہے, بیک بون ہے. آپ اس ہارٹیکلچر کے ساتھ بھی لڑائی لڑ رہے 2 لیولز پہ. چیئرمین صاحب آپ کے ذریعے انہیں بتانا چاہتا ہوں, ایک ٹاکسک ہماری کھاد وغیرہ جو ہمارے لیے پیسٹیسائڈز یہاں سے بھیجی جاتی ہے, جان بوجھ کے ٹاکسک بھیجی جاتی ہے جس سے ہمارے پیڑ پودے خراب کیے جاتے ہیں. دوسری لیول پہ ہمارا جو سیب کشمیر سے آتا تھا اس کو پچھلے سال اگر آپ نے سنا ہو روکا گیا, اور یہاں سے ملک سے باہر, چاہے وہ ایران سے ہو چاہے USA سے ہو, سیب لایا جاتا ہے وداؤٹ ٹیکس, وداؤٹ امپورٹ ڈیوٹی سیب لایا جاتا ہے. یہاں کی مارکیٹ منڈیاں بھری گئی ہے باہر کے سیب سے جن پہ امپورٹ ڈیوٹی نہیں لگائی گئی. کشمیر سے آنے والا سیب اس کو روکا جاتا ہے. کشمیر کی ہارٹیکلچر کو ٹاکسک پیسٹیسائڈ سے خراب کیا جاتا ہے. 2 لیولز پہ ہمارے ساتھ جنگ لڑی جاتی ہے. ہماری اکانومی کو کمزور کیا جاتا ہے, ہمارے ہارٹیکلچر کو کمزور کیا جاتا ہے. میری گزارش ہے, ہم چاہتے ہیں, جموں کشمیر کی عوام چاہتی ہے کہ امپورٹ ڈیوٹی لگائی جائے, جو باہر سے سیب آتا ہے اس پہ امپورٹ ڈیوٹی لگائی جائے, اور جو یہ ٹاکسک پیسٹیسائڈ ہمیں بھیجا جاتا ہے اس حوالے سے کام کیا جائے. یہ پیسٹیسائڈ ہمارے بیچ نہ بھیجا جائے. ہمارے ساتھ اس طرح کی جنگیں نہ لڑی جائے. میں ایک بار نہ چاہتے ہوئے یہاں پہ دہرانا چاہتا ہوں, میں یہاں پہ الیکشن کی بھیک مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں. میں یہاں پہ اپنا سٹیٹس اور اپنا کنسٹیٹیوشنل رائٹ جو 370 کے ذریعے ہمیں دیا گیا تھا وہ مانگنے آیا ہوں. مگر جاتے جاتے یہاں پہ یہ اس وقت کی سپیچ کنکلیوڈ کرتے کرتے چیئرمین صاحب آپ کے ذریعے پورے ملک کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے اس گورنمنٹ کو ڈائریکشن دی تھی کہ سپٹمبر تک وہاں پہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ قائم کی جائے. سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے مطابق اگلے مہینے سپٹمبر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے, مگر ابھی تک بس ایک منٹ میں کنکلوڈ کر رہا ہوں, ابھی تک وہاں کے ڈیموکریٹک وہاں کے الیکشن کے لیے ابھی بھی کوئی پروسیس شروع نہیں ہوا ہے. آپ سے گزارش ہے ڈیموکریسی کے لیے, فار دا اسپرٹ آف ڈیموکریسی, انہیں ڈائریکشن دے, کم سے کم سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ عمل کرے اور وہاں پہ الیکشنز کرائے. اور یہاں پہ جیسے کہ اکھلیش جی نے کہا, سیٹیں اگرچہ انہوں نے بڑھائی ہے, جو یہ ملک بھر میں ریزرویشن اور پچھڑے ہوئے کلاسز کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, اس حوالے سے یہ جواب دے بجٹ میں اور اپنے پلان میں. جموں کشمیر کی اسمبلی میں انہوں نے اس حوالے سے کیا کیا, ایک ایکول سٹیزن کی طرح ان معاملات پہ بات کروں. مگر آج 5 اگست کے دن جو اس ایوان میں 5 سال پہلے ہوا تھا, میرے لیے ہاں ٹھیک ہے, آپ کے لیے ٹھیک ہوا تھا, ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہوا تھا.
डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं हुआ था आप उधर- और हमारे लिए ठीक नहीं हुआ था आप उस और तरफ- हम आपके आप उनकी मर्जी बात के करके गुलाम नहीं है, आपके ठीक कृपया होने और इस ना बात होने को के ख्याल गुलाम रखें। नहीं है, कृपया- आपकी मर्जी का गुलाम नहीं है। समय यहाँ पे आपका आपकी सीमित पार्टी है। के लिए ठीक हुआ समय होगा, आपका सीमित इस है। मुल्क की जमहूरियत के लिए ठीक नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर की आप आवाम के चेयर लिए को ठीक नहीं address हुआ करिए। और इस ऐवान के लिए ठीक नहीं हुआ। आगा सैयद 5 साल पहले you address to the chair. 5 साल I think पहले what- 5 साल पहले जिस दिन ऑनरेबल चेयरमैन 5 साल पहले जिस दिन आप बजट पे बोले। इस ऐवान में वो काला कारनामा किया गया। आप बजट पे बोले, आप बजट पे बोलिए। ये बजट पे आपके पास बहुत से अवसर हैं, अब बैठे बहुत से अवसर हैं जब आप बोल सकते हैं ये बात। 5 साल पहले आप बजट आज के दिन आप आज बजट के पे दिन बोले। आप बजट पे आज बोले। के दिन समय समाप्त हो जाएगा। सुनने की हिम्मत भी रखा करो, आप सुनने की हिम्मत भी रखा करो। प्लीज बजट पे बोले। डिक्टेटर्स की ये खुसूसियत आप होती है, बजट पे डरते हैं सुनने से, नहीं, नहीं, डरते हैं सुनने से। आप- 5 साल पहले आज के दिन जम्मू कश्मीर की इज्जत को द्रौपदी की तरह यहाँ पे तार तार किया गया, तार तार किया गया और ये कौरवों की तरह, कार्रवाई का कौरवों हिस्सा की नहीं तरह बनेगी। हंस रहे थे, मजे उठा कार्रवाई रहे का हिस्सा नहीं थे। बनेगा। आज के दिन के दिन जम्मू कश्मीर के आवाम को, जम्मू कश्मीर की पूरी लीडरशिप को कैद किया गया था और हमसे हमारा स्टेटस, जमहूरी हकूक, हमारे राइट्स 3 minutes already you have taken. गृहराज मंत्री उसको रिकॉर्ड से हटाया जाए। 5 अगस्त के दिन जो जम्मू कश्मीर के संबंध में 370 धारा हटाने का निर्णय जो मोदी सरकार ली थी वह देश की एकता, अखंडता, संपन्नता के लिए थी और ये द्रौपदी का चीरहरण कह रहे हैं, उसको रिकॉर्ड से हटवाइए महोदय, रिकॉर्ड से हटवाइए। तुम उसको दिखवा लेते मेरा- हो, हमने कह दिया वो नहीं बनेगा। सर महोदय दिखवा गुरमीत सिंह मीत सर 3 मिनट। धन्यवाद सभापति जी। मैंने एक मिनट, अगर आप बजट पे कुछ कहना चाहते 1 मिनट और आपको देना है। ऑलरेडी आपके 3 मिनट हो गए, मैंने कहा सभी स्पीकर को 3 मिनट देना। नहीं, ऐसे थोड़ी हुआ। बजट पे अगर बजट पे कुछ कहना चाहे तो मैं 1 मिनट और दे रहा हूँ। प्लीज आप सुनने की कोशिश करिए, मैं आपको 1 मिनट और दे रहा हूँ अगर, लेकिन बजट पे बोलिए प्लीज। मैं बजट पे ही बोल रहा था, अब बोलिए ना, मैं बजट पे ही बोल रहा था, बोलिए। मैं बजट पे ही बोल रहा था। बजट जो कि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, उनके अलावा जम्मू कश्मीर के हवाले से किसी ने बात नहीं की। चेयरमैन साहब, आपके जरिए मैं ये बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे इस ऐवान को कि ये बजट का यहाँ पे होना, जम्मू कश्मीर का बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना, पार्लियामेंट के जरिए बनाया जाना, यूनियन गवर्नमेंट के जरिए बनाया जाना, ये एक सोवरेन बिट्रेयल है, धोखा है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। ये डेमोक्रेसी के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया जा रहा है। डेमोक्रेसी में इस तरह के फैसले लोग खुद लेते हैं, अपने जरिए लेते हैं, अपने लिए लेते हैं, जिसे कहते हैं डेमोक्रेसी, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। मगर आप देखें, जम्मू कश्मीर का बजट जम्मू कश्मीर के लोग नहीं बनाते, जम्मू कश्मीर की स्टेट नहीं बनाती। आज 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा किया गया और उस रियासत को इस हद तक गिराया गया कि उससे उसका बजट, उसके फैसले करने का हक भी छीना गया। उन वादों के प्रिंसिपल्स के बरक्स, जिन प्रिंसिपल्स के बुनियाद पे हमने इस यूनियन के साथ एक्सेशन किया था कि हम अपने फैसले खुद लेंगे, ये स्टेट, जम्मू कश्मीर की स्टेट अपने फैसले खुद लेंगे, अपना रास्ता खुद बनाएगी और वो इख्तियार और वो पावर इस यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया था। आज आप देखिए, हमें न सिर्फ अपने फैसले लेने का इख्तियार नहीं है, न सिर्फ अपने बारे में फैसले और रास्ते बनाने का इख्तियार नहीं है, बल्कि हम पे फैसले थोपे जाते हैं। बजट यहाँ पे बनाया जाता है। आज आप मुझे बताइए, हर एक रियासत का, हर एक स्टेट का बाशिंदा यहाँ पे बैठा हुआ है। किस स्टेट में ऐसा होता है कि उस स्टेट का बजट वो स्टेट खुद ना बनाए, उन पे वो थोपा जाए, वो फैसले उन पे थोपे जाए? हमसे हमारा हक छीना गया, हमसे हम हर तरह के वो डेमोक्रेटिक राइट्स जो उस स्टेट के बनते थे 2019 में आपने छीने। 370 एक कड़ी थी जिसके जरिए हम इस मुल्क से जुड़े